السلام علیکم گڈ مارننگ جے کے پروگرامک صدروار شمارت چھ حاضر خدمت اچھا امید کہ تھی سیری ایسی وار وات انشاءاللہ آج ژندروار 13 ربیع الاول 1440 ہجری مطابق 10 ماہ اکتوبر 2022 سان وٹن پہ تہند خاطر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ تھو تہ سارے وار وت بصحت و سلامت بخیر و عافیت اور زو دور کوٹ. ناظرین دنہچ کانٛہہ تہِ زبان ٲسِن ییٚمہِ ساتہٕ سلام دعا کران چھِ أسۍ سٹارٹس تمہِ وِزِ چھِ آسان اکھ اہم کمپوننٹ اکھ اہم جزو سانہِ سلام دعاوُک یہِ کہِ تۄہہِ تھٲینو اللہ تعالیٰ صحت ٹھیٖک. صحت چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اکھ تِژھ نعمت اکھ یتھ انسان ساسہٕ گوٚن لچھِ گوٚن کرور گوٚن شُکر تہِ کرِ تمہِ پتہٕ تہِ باسہِ نہٕ حق ادا کینٛہہ. یوٗتاہ زن انسانس اکھ صحت بٔڑ دولت چھِ تیوٗتاہ چھِ اتھ رٲچھ راوٹھ کرنُک واریاہ زیادٕ حق تہِ انسانس تہٕ فرض تہِ واتان. مگر کینٛہہ معاملات چھِ کُنہِ ساتہٕ آسان یِم زن نہٕ اسہِ آسان چھِ پننِس اتھس منٛز کینٛہہ. عالمی ادارے صحت یُس زن چھُ WHO چھِ ونان صحتٕچ یۄس زن ڈیفِنیشن چھِ بڑٕ خوٗبصوٗرت ڈیفِنیشن چھِ تِم دِوان صحتٕچ. تِم چھِ ونان کہِ انسان سُنٛد جسمٲنی طور ذہنی طور نفسیٲتی طور تہٕ سمٲجی طور چُست درست تہٕ صحت مند آسُن یہِ چھُ اصلی صحت. گوٚو یُس زن أسۍ ظٲہری طور وٕچھان چھِ کانٛہہ نفر چھُ بِچار آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ انگ اُسکان چھُس آسان ٹھیٖک پکان ٹِکان چھِ أسۍ چھِ دپان کہِ یہِ چھُ ٹھیٖک. مگر یُتُے یوت چھُنہٕ ٹھیٖک آسُن کینٛہہ. ٹھیٖک آسنٕکۍ چھِ مختلف جزو یِتھ کٔنۍ زن مےٚ وٕنی عرض کوٚر کہِ انسان سُنٛد ذہنی طور جسمٲنی طور نفسیٲتی طور تہٕ سمٲجی طور چُست درست آسُن صحت مند آسُن یہِ چھُ اصلی صحت. اَسہِ پزِ ہمیشہِ کرٕنۍ کوٗشش کہِ أسۍ تھاوو پنُن صحت ژورؤیو اندازو ٹھیٖک تاکہِ یُس زن اکھ صحت مند جسم آسہِ اکھ صحت مند قوم اکھ صحت مند سماجٕچ تشکیل گژھِ ممکن. ناظریٖن صحت کہِ حوالہٕ یہِ کتھ کرنُک چھُ اکھ خاص مقصد آز چھُ اکھ اہم تہٕ بڑا خاص دۄہ یِوان مناونہٕ صحت کے حوالہ جس کے حوالے سے آج ہم نے ایک ملاقات کا اہتمام بھی کیا ہے. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوگی آج کے ہمارے مہمان سے جن کی آمد ابھی متوقع ہے اور آ چکی ہیں تشریف فرما ہو چکی ہیں میری کو ہوسٹ میری شریک میزبان نفیسہ جن سے ہم جانیں گے کہ آج کیا خاص دن ہے اور اس حوالے سے ہم نے آج جو اہتمام رکھا ہے ملاقات کا اس حوالے سے بھی آج ان سے جانیں گے. جی نفیسہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اچھی ہوں, آپ کیسے ہیں؟ دعا. السلام علیکم ناظرین. آج 10 اکتوبر ہے. 10 اکتوبر ہے, اس کے پیچھے ایک اہم دن آج منایا جاتا ہے. وہ اہم دن یہ ہے کہ آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے. مینٹل ہیلتھ سن کے ہی ہمارے دماغ میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہے پاگل. امس کیتھان گومت کیتھان چھس دماغی کیتھان چھس یہ ورڈ ہے دماغس مز یوان. یہی ہمارے دماغ سے ہمارے ذہن سے نکالنے کے لیے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے کہ یہ مینٹل ہیلتھ اصل میں ہے کیا. مینٹل ہیلتھ یعنی کہ دماغی صحت یا نفسیاتی صحت کی اگر ہم بات کریں, اسی کے بارے میں یہ آج عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ ہر کسی کو جو اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں وہ یا جو نہیں جوجھ رہے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ضروری ہے. کیونکہ جو انسان جس انسان پہ بیت رہی ہے وہ دوسرے کو دکھا نہیں سکتا. باقی جیسے ہمیں جسمانی طور پہ کوئی بیماری ہوتی ہے, ہمیں لگتی ہے, زخم ہوتا ہے, دوسرے کو دکھتا ہے, ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں جی کوئی پریشانی ہے, کوئی بات ہے. لیکن جب ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی ہوتی ہے دوسرا بولتا ہے کہ یہ چھن پرواہ ما ہے ٹینشن کی چھن پرواہ ژےٚ زیادہ ٹینشن روٹمت یہ نہ سوچان نہ زیادہ گژھِ سوچن ٹینشن گژھِ نہٕ رٹُن. مگر یہی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چھنہٕ أسۍ پانہٕ کران کینٛہہ, یہ چھنہٕ أسۍ پانس تام آسان کینٛہہ. یہ ایک پرابلم ہے جس کا ایک سلیوشن بھی ہے. سلیوشن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ چھُ ژےٚ پانے دماغس مز روٹمت. اگر اس پانے آسہِ دماغس مز روٹمت تو کیا میڈیکل سائنس کی ایک الگ فیلڈ یعنی کہ سائیکائٹری ہوتی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہوتی. اگر اس باقی فیلڈسن ونان کارڈیالوجی ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو اس تمن ییٖژاہ ترجیح دِوان سائیکائٹری کیازِ ونان کہ نہ یہ چھُنہٕ کانٛہہ بوٚڑ مسئلہ یہ ژےٚ پانے دماغس مز روٹمت. اسی لیے آج کے دن کو ہم مناتے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ بیداری پیدا کرے کہ جو اس سے جوجھ رہے ہیں وہ سچ میں کسی بیماری سے مبتلا ہے اور انہیں ہماری مدد کی. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ صرف کوئی کسی کی بات اگر سنے, وہ اگر کچھ بول رہا ہے اور صرف ہم اس کی بات سنیں, اسے کہیں نہ کہیں بہت ہی آرام اس سے ملے گا.
اس لیے ناظرین آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا لگ رہا ہے جسے ضرورت ہے مدد کی، اسے کوشش کیجیے کہ اپنی طرف سے پہلی مدد دینے کی، اس کے بعد ڈاکٹر تک بھی ضرور اسے پہنچائے۔ ناظرین ہم آج کے پروگرام میں اس حوالے سے پوری گفتگو کریں گے کیونکہ آج کا دن ہی ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم اپنی طرف سے پوری بیداری آپ تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو انتظار ہوتا ہے ٹریفک اور موسم کے اپڈیٹس کا، تو ہر دن کی طرح آج ٹریفک اور موسم کے ہم اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے۔ موسم آج سری نگر میں جو ہے جو دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے 27 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے، وہیں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو صبح 5 سے 8 بجے تک ہی صرف چلنے کی اجازت تھی، یعنی کہ ابھی جو ہے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی اور یعنی کہ مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا۔ مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، وہیں بڑی گاڑیوں کو شوپیاں سے پونچھ کی اور روانہ کیا جائے گا۔ سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر دونوں چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے اپڈیٹس ہم آپ تک جو ہے ابھی پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے لیٹسٹ اپڈیٹس جاننے کے لیے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر ابھی فلیش ہو رہے ہیں۔ جی جاوید صاحب، بہت اہم جانکاری دی آپ نے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں، اور ٹریفک اور سڑک کے اپڈیٹس بھی آپ نے ناظرین تک پہنچائے، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ نفیسہ۔ اور پروگرام کا باضابطہ آغاز خوش لہن آواز زاہدہ ترنم کی ایک خوبصورت کشمیری نغمہ آیا چاہتا ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت نغمے سے، اور اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔
दस्त ओइनोन पाय म्योन कर मट छुई बार लटिए फेर बागन छा गुलजार लटिए पाय म्योन कर मट छुई बार लटिए फेर बागन छा गुलजार लटिए नेर सालन आवैनो बहार लटिए फेर बागन छा गुलजार लटिए मस्दिथन्यो हन दरज बस्ते मस्दिथन्यो हन दरज बस्ते कसबा वैश कुन दूध मुश्किल कसबा वैश कुन दूध मुश्किल बस जोनुम चोंदी दार लटिए फेर बागन छा गुलजार लटिए बस जोनुम चोंदी दार लटिए फेर बागन छा गुलजार लटिए वेर चाने फली लाल जार लटिए फेर बागन छा गुलजार लटिए नेर सालन आवैनो बहार लटिए वेलकम बैक नाजरीन, ये खूबसूरत सा नगमा आप देख और सुन रहे थे जाहिदा तरन्नुम जी की आवाज़ में। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज हमारा प्रोग्राम पूरे 1 घंटे तक हम इसी बारे में बात करेंगे। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आप यूट्यूब के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं, आप लाइव यूट्यूब पे भी हमें देख सकते हैं और आपके अगर कोई भी सवालात है आप जो है शामिल कर सकते हैं। मतलब हम कोशिश करेंगे कि वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को शर्म आती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, शर्म आती है ये इस बारे में बात करने के लिए। इसलिए आपके पास मौका है, आप जो है कमेंट्स में हम तक पहुंच सकते हैं। क्यों मैं क्या कुछ गलत बता रही हूँ? मुझे लगता है सही बात है। सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है इस चीज़ के साथ। अगर कहीं से बात कि मैं क्या डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत या मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, तो लोगों में एक रुझान बना हुआ है कि दबानशी शायद, जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि इंसान उस बसान कि यह सगो अमिस दिमागी डॉक्टर अमिस दिमागो के तम मसला, लेकिन सर दर्द की तरह या किसी भी अदर ऑर्थोपेडिक या किसी और जैसे ब्लड प्रेशर की तरह ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका इलाज मुमकिन है। और आज इसी हवाले से हमने एक गुफ्तगू का एहतमाम किया है। आज अपने प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब जो माहिर नफ्सियात हैं। एक छोटे से वक्फे पे हम जाते हैं, वक्फे से लौट के आएंगे तो डॉक्टर साहब से हम सीधी बात करेंगे आज के मौजू के हवाले से। विचतौ माहरीन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 नाज़रीन तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK पर दो सुबह 8 बजे पर 9 बजन तक बरह रास्त का सपदान DD कशर चैनल पे। तो आज कर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले कत तो सन अजिक मेहमान डॉक्टर जुनैद नबी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री,
گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. السلام علیکم. السلام علیکم. تہد وسہ ونج استقبال پروگرامس مز. شکریہ جاوید صاحب تہ دیتو مے موقع. آج واریاہ امپارٹنٹ دہ, سٹھا امپارٹنٹ. تو میں گئی بڑا مسرت کہ جب ابھی ہم بریک پہ گئے تھے یا ونی سے یہ بات بوزان تر مز دوران یس پان ون کت کر, جیسا کہ نفیسہ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ زن مینٹل ہیلتھ ڈے یہ کیس مناواں. تو آپ کا کام آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا آسان ہو گیا ان چیزوں سے. تو مجھے باسان کہ یہ زن یہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے یہ پریت کھانا دہ ویسے کہ اس گژھِ ذہنی صحت آسن بڑا خیال, مگر أزیُک دۄہ پٔرٹِکیوٗلرلی یہ امہ حوالہ آگاہی ہُنٛد دۄہ, امہ حوالہ اسہِ لُکن انفارمیشن دِنُک دۄہ کہ تاکہ یہ زن یہ ذہنی صحت یہ زن پس پُش تو آمت تراؤنہٕ واریاہن معاملاتن مز ات پہ کرو اس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کتھ. گۄڈٕ یسا زانُن تۄہہِ نِش مختصر طور کہ تۄہہِ یہِ زن تعلیٖم و تربیت تۄہہِ پنٕنۍ روٗزمٕژ چھِ, تۄہہِ کتہِ چھُو پانہٕ پوٚرمُت تہٕ یہِ زن یہ اعلیٰ تعلیٖم چھِ سایکیٹری ہٕنٛز کتہِ چھو تۄہہِ حٲصِل کٔرمٕژ تہٕ وٕنکیٚنس یہِ زن تۄہہِ اَتہِ چھُو جی ایم سی سری نگر کوٗتاہ ٹایم ووت تۄہہِ؟ بہٕ چھُس زامُت حظ نوٗرپورہ ترال. اچھا نوٗرپورہ ترال. اہن حظ آ. تہٕ سکوٗلِنٛگ چھِ مےٚ بِسکو پٮ۪ٹھٕے گٔمٕژ نرسری پٮ۪ٹھ 12th تام. پتہٕ اوسُس بہٕ پوٗنا تہٕ بامبے کوٚر مےٚ MBBS MD. تہٕ پتہٕ حظ کٔر مےٚ جیریٹرک سایکیٹری منٛز فیلوشِپ کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤس منٛز. اہن حظ آ. تہٕ تمہِ پتہٕ گٔے مےٚ 4 ؤری فیکلٹی منٛز 2018 پٮ۪ٹھ حظ جی ایم سی اہن حظ جی ایم سی سرینگرس منٛز. باسان مختصر ترین تعارف تو سٹھا شکریہ امہ خاطر. مے ون تو ڈاکٹر صاحب زن ونان مینٹل ہیلتھ, مے ون WHO ونان کہ ذہنی طور, نفسیاتی طور, جسمانی طور تو سماجی طور اکس انسان سن صحیح آسن یہ اصلی صحت. یہ زن وچو اگر انسان احتیاط کرِ پکنس ٹکنس مز باقی کھینس چینس مز کر احتیاط, انسانس کم احتمال کہ سہ گژھِ بیمار. جسمانی بیماری ہز بہ کت کر, مگر یہ زن یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری یہ باسان انسانس پانس تام, یہ باسان پانس تام. تمہ پتہ کت کن کرو ایکسپیکٹ کہ کانٛہہ نفر اگر ذہنی طور بیمار سپدو یا نفسیاتی طور بیمار سپدو امس کت کن لگہ ژین ون پانس کہ بہ شاید بیمار گومت, ییٚلہِ نہٕ پانس تام چھی. وچھس ہوتیت ونان نون کھمو کم بلڈ پریشر گھس کہین, کھنڈ کرو اوائڈ, شُگرس من گھن مبتلا کی. ییٚتٮ۪تھ کُس چیز کر انسان کم تو نفسیاتی بیمار گھن انسان. وچھ حظ ییٚلہِ أسۍ نفسیاتی کتھ چھِ کران امہِ تکلیفٕچ, یہِ چھُ اِموشنز آسان اسہِ. مٲنۍتو کٲنٛسہِ چھُ دل گژھان اُداس, کٲنٛسہِ چھِ شرارت کھسان, کانٛہہ چھُ موٗڈ روزان لو, یم نارمل اِموشنز ہر أکِس چھِ گژھان. مٲنۍتو فار ایگزامپل أسۍ نیرو نیبر کینٛہہ غلط چیٖز وٕچھ, ایکسیڈنٹ وٕچھ اَسہِ أچھن برونٛہہ کَنۍ, أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو ایکسپیکٹ کہ أسۍ روزو خۄش, سٹریس گژھِ, مگر ییٚلہِ سُہ سٹریس سۭتۍ سون ڈے ٹُو ڈے لایف پٔرسنل ایز ویل ایز پروفیشنل لایف گژھِ امپیکٹ, تمہِ سۭتۍ پیٚیہِ فرق تتھ. تمہِ ساتہٕ چھُ أکِس انسانس ڈِسایڈ کرُن کہِ بہٕ نسا چھُس نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ, مےٚ ہسا چھِ کنسلٹیشن نِنۍ أکِس سایکیٹرسٹس نِش. تیٚلہِ یوٗجولی سارنٕے چھِ اِموشنز آسنٕے حظ, ییٖتِس کالس سُہ پنُن کوپ ہیٚکہِ کٔرِتھ. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ کوپِنگ میکینزم دیُتمُت تہِ, تاکہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ اِمیوٗنٹی چھِ أسۍ کتھ کران حظ انفیکشن سۭتۍ بڑان, تِتھے کٔنۍ چھِ آسان کوپِنگ میکینزم سٲنِس دٮ۪ماغس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سٹریس چھِ ہٮ۪کان ہینڈل کٔرِتھ اصل پٲٹھۍ. مگر ییٚلہِ سُہ ڈِفنٛگ چھُ گژھان, سٹریس چھُ پایل اپ چھُ زیادٕ گژھان حظ, تمہِ ساتہٕ چھُ اکھ انسان سٕنٛز کیپیبلٹی گژھان کمپرومایزڈ. تمہِ ساتہٕ چھُ أکِس انسانس ضروٗری کہ سُہ ہیٚکہِ أکِس سپیشلسٹس نِش گٔژھِتھ. ییٚتٮ۪تھ کرٕ بہٕ اکھ چیٖز ایڈ, یِتھ کٔنۍ نفیٖزا جی ووٚن کہِ اتھ منٛز چھُ سٹگما واریاہ زیادٕ, مگر سُہ گۄڈنیُک سٹیپ, سُہ فٔسٹ سٹیپ چھُ واریاہ امپارٹنٹ. ییٚلہِ سُہ فٔسٹ سٹیپ سُہ نیوٗ اکہِ لٹہِ, سُہ کرِ نہٕ زٕہٕنۍ رِگریٹ کہ بہٕ گوٚوُس سایکیٹرسٹ نِش یا بہٕ گوٚوُس کلنِکل سایکالجسٹس نِش. کیازِ یوٗجولی چھِ أسۍ واریاہ سٹگمٹایز چھُ یُس برانچ, أسۍ چھِ ونان اگر أسۍ کٲنٛسہِ تہِ ووٚن سایکیٹرسٹ نِش چھُ گژھُن, أسۍ چھِ ونان ہے أمۍ کِتھ کٔنۍ کوٚر جُرت, بہٕ سا پاگل. مگر یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پانہٕ کوٚروٕ جاوید صٲب کوٚروٕ تۄہہِ یہِ حظ یہِ مینشن کہِ ہارڈلی چھُ 2 to 3% چھُ یا سایکوسس چھِ ونان, ییٚتٮ۪تھ نہٕ انسانس چھُنہٕ پنٕنۍ انسایٹ آسان کِہینۍ, تٔمِس چھُنہٕ آسان پنٕنۍ تکلیٖفس مُطٲبق چھُنہٕ تٔمِس کِہینۍ پاے آسان. یُس پتہٕ 90 to 95% تتھ چھِ أسۍ ونان نیوراٹِک, یتھ منٛز ڈپریشن چھُ یِوان, اینزایٹی چھُ یِوان, سلیٖپ رِلیٹڈ اِشوٗز چھُ, یہِ حظ یہِ یاداشت ہُنٛد تکلیٖف چھُ, سیکشول ڈِسآرڈر چھِ, یِم چھِ سٲری یِوان سایکیٹری منٛز. تہِ چھُ سُہ چیٖز چھُ, سُہ چھُ ضروٗری ٹھیٖک کرُن. اگر نہٕ یہِ ٹھیٖک کرو تیٚلہِ چھُ ضروٗری تٔمۍ سٕنٛز لایف چھِ امپیکٹ گژھان. تہٕ سُے ووٚن مےٚ اگر سُہ گۄڈنیُک سٹیپ نی
rather than thinking about what society is thinking about us. سو چھ پرابلم حظ کیازِ یُس تکلیف چھُ سُہ چھُ انسان سے سوسائٹی چھُنہٕ تتٮ۪تھ ہینڈل کران کِہیٖنۍ. جیسا کہ اب ہم بتا رہے ہیں کہ انسان کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا یا کہیں سے ابھی پورا آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہے کر چھُ تٔمِس ضروٗرت کہِ تٔمِس چھِ پتہٕ سائکیٹرک اوپینین نِش سائکیٹرسٹ نِش کِتھ پٲٹھۍ مطلب تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ لگہِ پانس مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سائکیٹرسٹس نِش. وٕچھ حظ یِم چھِ الگ الگ تکلیف. اگر أسۍ کرو مین چھُ یِہوے ڈپریشن اینزایٹی. ڈپریشنس منٛز چھُ دِل ملوٗل یِمن چیٖزن منٛز تٔمِس خوشی ٲس یا من اوس لگان تتھ منٛز چھُنہٕ لگان. سلیٖپ چھِ یا نِندٕر کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ سُہ چھُ کم یا زیادٕ گژھان. ؤرتھلیسنس تٔمِس چھُ باسان بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ لایقٕے بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کینٛہہ کٔرتھٕے. تٔمِس چھِ سوسایڈل ٹینڈنسیٖز یا آیڈیشنز گژھان بہٕ مارٕ ہا پنُن پانے میٲنۍ چھِنہٕ یتھ دُنیاہس منٛز ضوٚرتھٕے. تِم یِم سِمٹمز اگر آسن تہٕ یہِ چھُ فُل فلیج کران حظ کہِ یہِ چھُ ڈپریشن. بیٚیِس أکِس اینزایٹی چھِ آسان یِتھ کٔنۍ اَسہِ کَرے اَمہِ برونٛٹھ کارڈیالجی ہٕنٛز تہِ کتھ. یُس یہِ پینِک اٹیک چھُ یُس اینزایٹی ہُنٛد پرڈامننٹ سِمٹم چھُ تتھ منٛز چھُ انسانس باسان خبر مےٚ ما چھُ ہارٹ اٹیک. سُہ چھُ وۄتھان تہٕ دوان یتھ حظ کارڈیالجس نِش تتہِ چھِ ٹیسٹ ویسٹ تِم چھِ آسان سٲری ٹھیٖک. مگر یُس سُہ آرِجن چھُ آسان پینِکُک سُہ چھُ آسان برین مایِنڈ ایز یِتھ کٔنۍ ہارٹ اٹیکس چھُ ہارٹ یہِ حظ یہِ ہارٹ آسان. تتھ منٛز چھُ گژھان ریسٹلیسنس بے قرٲری گژھِ بے چینی گژھِ تھر تھراہٹ گژھِ تٔمِس روزِ ہمیشہِ اہن حظ آ تتھ منٛز روزِ تٔمِس ہمیشہِ ذہنس منٛز کہِ خبر مےٚ ما گژھِ کینٛہہ بہٕ ما مرٕ. سُہ گوٚو بیاکھ چیٖز. بیاکھ چھِ حظ واریاہ کامن حظ سبسٹنس ابیوز یتھ منٛز تتھ منٛز چھُ پیرنٹن واریاہ امپارٹنٹ رول تِہُنٛد بچہِ تٔمۍ سٕنٛز پٔرسنیلٹی گٔے چینج. سُہ اوس گۄڈنیٚتھ فیملی منٛز بیٚہوان وۄنۍ چھُنہٕ وۄنۍ چھِ تٔمِس ڈِمانڈٕس بڑے کیازِ تِمن چھُ یہِ آسیو تۄہہِ تہِ پاے آسمٕژ کوٗتاہ چھُ پونٛسہٕ پیٚوان حظ ہاو ایٚکسپینسِو اِٹ اِز. تتھ منٛز سُہ چیٖز چھُ کرُن. یوٗجؤلی چھِ أسۍ ونان ہے کینٛہہ چھُنہٕ پرواے یہِ ہسا چھُ ہارمونل چینج یا یہِ حظ چھُ وٕنکیٚس سکوٗلس منٛز تتہِ حظ چھِ فرینڈس الگ. أسۍ چھِ یِم واریاہ کران نیگلیکٹ أسۍ چھِ واریاہ چھِنہٕ اتھ مُطٲبق سونٛچان کِہینۍ. تِم چیٖز چھِ اَسہِ پِک کرٕنۍ. بیٚیہِ کرٕ بہٕ تۄہہِ واریاہ امپارٹنٹ چیٖز یُس یہِ حظ یہِ اولڈ ایج چھُ ابو 60 ڈِمینشیا سُہ چھِ أسۍ واریاہ نیگلیکٹ. مےٚ باسان یُس یہِ ایج گروپ چھُ ابو 60 أسۍ چھِ واریاہ نیگلیکٹ کران. أسۍ چھِنہٕ یِمن مُطٲبق سونٛچنٕے. أسۍ چھِ یِہوے دٮ۪ماغس منٛز کہِ یِمو ہسا چھِ پوٗرٕ زندگی یِم ہسا چھِ واریاہ ایٚکٕسپیٖرینس یِم ہسا چھِ پوٗرٕ زندگی عٲش کٔرمٕتۍ ہُہ کوٚرمُت مگر یِمن چھِنہٕ أسۍ پتہٕ حظ سُہ امپارٹنس دِوان کِہینۍ. تمہِ سۭتۍ چھِ تِمن مینٹل ہیلتھ خراب گژھان. یِم چیٖز چھِ واریاہ ضروٗری. اکھ کتھ یژھو تۄہہِ نِش زانٕنۍ سُہ گوٚو یہِ کہِ جذبات چھِ ہر کٲنٛسہِ انسانس. یہ چھُ مےٚ پیوٚو ییٚمہِ سُنٛد یاد غالب کا ایک شعر ہے کہ اتنا ہی غم جو مجھ کو دینا تھا دل بھی یارب کئی دیے ہوتے. یہ چھُ تِمو أکِس جایہِ أکِس غزلہِ منٛز یہِ شعر اکھ لیوٗکھمُت. تُہۍ ؤنۍتو ٹینشن گژھُن چھا نارمل اگرے کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ غم گژھِ یی پیش انسانس یا کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ بُرٕ خبر بوزان انسان کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ پنُن راوان کانٛہہ ٹوٹھ راوان یا کانٛہہ گوٚو ژٔلِتھ کینٛہہ تہِ معاملات گژھن زندگی منٛز یُس زن یہِ ٹینشن گژھُن چھُ یہِ چھا اَسہِ پانس تامتھ تہٕ کوٗتاہ ٹینشن چھُ نارمل تہٕ کوٗتاہ چھُ پتہٕ ایب نارمل. وٕچھ حظ ٹینشن چھُ یہِ چھُ نارمل چیٖز. ییٚلہِ تُہۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ حظ کٲنٛسہِ گُزرِ کانٛہہ یا کٲنٛسہِ رُوو کانٛہہ تٔمِس گژھِ ڈیفنِٹلی ٹینشن. یِم چھِ اَسہِ ہارمونل امبیلنس گژھان حظ. اَسہِ چھِ یتھ منٛز برینس منٛز کانٛہہ امپارٹنٹ ہارمونز یتھ أسۍ ونان ہیپی ہارمون تتھ منٛز ونہٕ بہٕ أکۍ سُنٛدُے اکُے سیروٹونِن. تمِچ چھِ کٔمی گژھان حظ. سُہ چھُنہٕ فنکشنیلٹی چھِ تتھ خراب گژھان تمِچ کٔمی چھِ گژھان تمہِ سۭتۍ چھُ سٹریس بڑان حظ. ٹینشن چھُ ڈیفنِٹلی نارمل. ییٚلہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ امہِ برونٛٹھ تہِ ذِکر کوٚر ییٚلہِ تمیُک امپیکٹ پیٚیہِ سانہِ ڈے ٹُو ڈے لایفہِ پٮ۪ٹھ سٲنۍ فنکشنیلٹی گژھِ کمپرومایز سُہ چھُ تیٚلہِ دود بنان. نتہٕ چھِ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ وٕنکیٚس حظ دُنیاہس منٛز کُس چھُ خۄش ایوری ون از ہیونگ ہز آر ہر شیر آف سٹریس. مگر سٲری چھِنہٕ دوا کھٮ۪وان کِہینۍ سٲری چھِنہٕ ڈاکٹرس نِش گژھان کِہینۍ کیازِ یِتھ کٔنۍ مےٚ امہِ برونٛٹھ تہِ ذِکر کوٚر کوپنگ میکینزم بیٚیہِ چھِ ہر أکِس برداشت پٔرسنیلٹی آسان. مٲنۍتو کانٛہہ چھُ آسان بے فروک تٔمِس چھُنہٕ فرقا پیٚوان کِہینۍ. بیاکھ چھِ أسۍ وَنان سینسٹِو یُس واریاہ کامن یہِ چھُ سینسٹِو یا چھُ ہتک گژھان أمِس حدکی. تِم چھِ آسان واریاہ سینسٹِو تِمن چھُ دِلس پٮ۪ٹھ لۄکٕٹۍ 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 چیٖز تہِ حظ. تِمن چھُ آسان دے آر مور پرون فار سٹریس تِمن چھُ زیادٕ سٹریسُک خطرٕ حظ آسان. یہِ تِمن ییٚلہِ تِہنٛز فنکشنیلٹی گژھِ چینج تیٚلہِ چھُ دود بنان تیٚلہِ چھُنہٕ تتھ آسان منٛدچھُن کِہینۍ تیٚلہِ چھُ أکِس ڈاکٹرس نِش ضروٗری حظ واتُن. ڈاکٹر صاحب وین کینٛہہ لوگ چھِ بڑی ہی بہادری سے وہ جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکیٹرسٹ ان کو جو ہے میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے مگر تم چھِ ونان نہ یہ چھُنہٕ کھیوٚن کینٛہہ یہ چھِ تھوٚمُت ڈپریشنُک دوا یہ بنائے میں پاگل یہ گژھٕ بہٕ اَمہِ سۭتۍ پوٗرٕ پاگل. یہ دوائی ان کو کیوں کھانی ہے کیا یہ دوائی کھانے کے بعد کیا کچھ سمے تک ہی یہ کھانی ہے اور وہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا یہ لائف لانگ کے لیے کنٹینیو کرنی ہے. اس دوائی کو کھانے کے لیے مطلب کیسے کھانی ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا آپ نے. اتھ سۭتۍ تہِ چھُ
واریاہ myth اسہِ related کہ یہ پوری لائف کھانی ہے پاگل امی سے پاگل گژھٕ بہٕ سٲنۍ فنکشنیلٹی گژھِ خراب سُہ کاگنیٹِو ڈِکلاین گژھِ تہِ چھُنہٕ تِتھ کٔٹھۍ حظ کِہیٖنۍ وٕچھ حظ اَتھ منٛز چھِ یِم أسۍ کران چھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن سیروٹونِن اینٹی ڈِپریسنٹس یِم چھِ ہارمونز بڑاوان بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ کٕہٕنۍ چیٖز لایف لانگ یہِ چھُ یوٗجولی آمُت وٕچھنہٕ 6 to 9 months کورس چھُ آسان پیشنٹ چھُ پوٗرٕ ٹھیٖک گژھان پتہٕ چھِ أسۍ ٹیپر آف کران کم کٔرِتھ کران بنٛد ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ یوٗجولی چھُ آمُت وٕچھنہٕ حظ بہٕ وَنو پنٕنۍ ایکٕسپیٖرینس یا باقٕے تہِ وَنن یِم یِہے کہ یِم چھِ ییٚلہِ پیشنٹ چھُ ٹھیٖک گژھان تِم چھِ پتہٕ پانے دوا بنٛد کران ییٚلہِ تِم پتہٕ واپس چھِ یِوان تیٖتِس کالس چھِ آسان ریزسٹنس گٔمٕژ تِمن سیلن ہٕنٛز تِم چھِنہٕ پتہٕ تِژھ کٲم کران حظ کِہینۍ یۄس أسۍ وَنان چھِ ییٚمیُک عادت چھُ لگان سُہ گوٚو بینزوڈایزپیٖنز نِندٕر دوا سُہ چھِ أسۍ دِوان کُنہِ ٹایمہٕ کیازِ ییٚلہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ذِکر کوٚر ڈِپریشن تتھ منٛز چھُنہٕ نِندٕر حظ یِوان کِہینۍ بیٚیہِ ییٖتِس کالس نہٕ نِندٕر یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ مےٚ ناے نہٕ نِندٕرٕے بہٕ گژھٕ پاگل سۄ نِندٕر یِنۍ چھِ واریاہ ضروٗری بیٚیہِ چھِ أسۍ کُنہِ ٹایمہٕ خٲطرٕ دِوان 2 weeks 3 weeks انڈر سُپروِجن اگر انڈر سُپروِجن گوٚو تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چانس اَتھ ڈِپینڈنسُک تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چانس کہِ تٔمِس گژھِ تٔمِس پیٚیہِ زور یہِ حظ پوٗرٕ زندگی کھیوٚن یوٗجولی چھُ آمُت وٕچھنہٕ سُہ چھُ کھٮ۪وان 2 وُہٕرۍ یِوان 3 وُہٕرۍ یِوان تَمہِ پتہٕ تیٖتِس کال سُہ یِوان چھُ تیٖتِس کال چھنہٕ ریزسٹنس گٔمٕژ پتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان ڈاکٹر تہِ حظ پوٗرٕ کٔرِتھ کِہینۍ یا چھُو تۄہہِ وٕچھمُت تہِ وٕنکیٚس چھِ تِم گٔے سٹرک روٗلز گٔے کہِ وۄنۍ چھِنہٕ یہِ دوا دِوان حظ کِہینۍ تِمن چھُ پیٚوان ڈیفنِٹلی ووٚنو تۄہہِ راتھٕے مےٚ وٕچھ کِلنِکس پٮ۪ٹھ 2 تِم ٲسۍ آمٕتۍ رِنِو کرنہٕ خٲطرٕ 2 وُہٕرۍ 2 ؤرین ٲسۍ تِم لاپتاہٕے تِم ٲسۍ کھٮ۪وان یِتھٕے کٔنۍ دوا سُہ چھُ واریاہ ضروٗری حظ باقٕے یِتھ کٔنۍ تہِ وننہٕ چھُ آمُت یہِ پاگل گژھِ یا پوٗرٕ زندگی یوٗجولی چھُنہٕ کٕہٕنۍ اتھ منٛز چھِ 1-2 حظ یِتھ کٔنۍ مےٚ سایکوسِزٕچ کتھ کٔر یتھ منٛز سُہ ونان موٚت ہیوٗ یتھ منٛز سُہ پننہِ اِمیجنری وٲلڈ چھُ بناوان شک چھُ کران تٔمِس ما پیٚیہِ پوٗرٕ زندگی کھیوٚن مگر ییٚلہِ تہِ مےٚ نِش یُتھ پیشنٹ چھُ یِوان حظ یِمن یِم مِتھٕس چھِ یِمن چھُس بہٕ ونان یِتھ کٔنۍ ڈایبِٹیٖز چھُ یِتھ کٔنۍ بلڈ پریشر چھُ یِتھ کٔنۍ تھایرایڈ چھُ تِتھٕے یِتھ کٔنۍ تتھ منٛز چھُ ہارمونل ڈِسبیلنس گژھان یتھ منٛز تہِ چھُ تِتھٕے کٔنۍ گژھان مگر یِتھ کٔنۍ ڈایبِٹیٖز سُہ چھُ یُس لوگ ڈایبِٹیٖز تٔمِس چھُ پوٗرٕ زندگی ڈایبِٹیٖزُک دوا کھیوٚن مگر یتھ منٛز چھُ اگر تھوڑا اینوارمنٹل چینجز گژھان فیملی سپورٹ گژھِ تمہِ سۭتۍ چھُ سُہ ہارمون گژھان واریاہ اصل پٲٹھۍ رِجنویٹ تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ پتہٕ حظ واریاہس کالس دوا پیوٚن کھیوٚن کینٛہہ یہ سٹھاہ اصل ایکسپلینیشن دِژوٕ تۄہہِ اتھ ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ زن سوشل سٹِگما أسۍ وَنان چھِ مطلب کٲشِر پٲٹھۍ سُہ سماج چھُ وٕچھان یِمن تِمن ژُرٕ نظرِ یُس تہِ کٲنٛسہِ سایکیٹرسٹس نِش گژھِ یا دٮ۪مٲغی امراضن ہٕنٛدِس ڈاکٹرس رجوع کرِ أمِس چھُ وٕچھان شکچہِ نظرِ ہے کیٛاہ تام دٔلیٖل چھِ أمِس اَسہِ وٕچھ کہِ ییٚتہِ آو پینڈمِک 2020 منٛز گوٚو ییٚتہِ شروٗع گۄڈنیُک کیس ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕچھ کٔشیٖرِ منٛز ہسا چھُ اکھ کیس درٛامُت فلٲنۍ جایہِ ہر کانٛہہ ژاو شِکنٮ۪ن پتہٕ اوس اکھ وقت سُہ تہِ کہِ 4,000-5,000 کیس ٲسۍ جموں کشمیٖرس منٛز أکِس دۄہس نیران پتہٕ گوٚو یہِ درد کا حد سے گُزرنا ہے دوا ہو جانا پتہٕ باسیو ییٚلہِ سارنٕے چھُ یہِ وۄنۍ ہُمِس تہِ ہا ییٚمِس تہِ ہا ییٚمِس تہِ ہا یُس زن آبٲدی سٲنۍ اتھ منٛز مُلوث چھِ سایکیٹرک ڈِسآرڈرزن منٛز کُنہِ تہِ حدس منٛز چاہے سُہ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ آسہِ یا بڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ آسہِ تِہُنٛد چھُ اکھ بوٚڑ تعداد اکھ یِم زن اتھ منٛز مُبتلا چھِ مُلوث چھِ تمیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ ڈاکٹر سٕنٛز ضروٗرت چھنہٕ أکِس نفرس یا 2 نفرن یا 10 نفرن کینٛہہ یہِ چھِ ہتہٕ بٔدین تہٕ ساسہٕ بٔدین نفرن یہِ اہم موضوٗع یُس زن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ تفصیٖلن یژھو تُہُنٛد ریسپانس زانُن کہِ اگرے سٲنِس سماجس منٛز یِتھٮ۪ن پیشنٹن ہُنٛد تعداد 100 تہٕ 100 منٛز چھُ تیٚلہِ کیازِ چھُ سوشل سٹِگما اَتھ سۭتۍ ایسوسیٹڈ یُس اتھ نِچہِ نظرِ وٕچھان چھُ مےٚ چھُ باسان تٔمِس تہِ چھُ یِہوے دود پانس سُہ چھُ آلریڈی اتھ منٛز مُلوث تہٕ سُہ چھُ وۄنۍ بیٚکِس کران حضل یا یہ ہسا گوٚو فلٲنِس نِش تہٕ تٔمِس تہِ چھِ ضروٗرت ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں وقفے کے اس پر آئیں گے تو اس موضوع کے حوالے سے ہم اور بات کریں گے ڈاکٹر جنید وانی سے جنید نبی صاحب سے ہم مزید بات سنیں گے اس حوالے سے ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز ہال مارک برانڈیڈ جیولری عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز تو یاد رکھیے یو آر جیولرز شہری خاص نالما روڈ کاجی کدل سراف کدل سری نگر ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سال کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپائنٹمنٹ کال 9814 021 991
क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। आराइश और नजाकत सब इनकी विरासत में भरे हुए हैं। एतमाद और खालिसपन इनके हर नक्श में है। खूबसूरती आपकी जेवर एजाज ज्वेलर्स के। आपके हर खुशी के मौके को बनाए खास। आज ही आए और भारी डिस्काउंट्स पाएं हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे एंड ऑफ द सीजन सेल में। एजाज ज्वेलर्स, GR शॉपिंग सेंटर, कदल, नालेमार रोड, श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN की। आज प्रोग्राम हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इसी हवाले से हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर जुनैद नबी से। डॉक्टर साहब, आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां अपने नाजरीन तक पहुंचाने का। तो मेरे पास सबसे पहले ये रोज़नामा है जिससे सुर्खी है, सूबा जम्मू में डेंगू में तकरीबन 2400 लोग मुब्तला हो गए हैं। रिपोर्ट, हुकाम की तरफ से स्प्रे का काम तेज, आवाम से मोहतात रहने की पुरजोर अपील। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शह सुर्खी है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वादी में रूह परवर मजालिस का एहतमाम। दरगाह हजरत बल में इज्तिमाए अजीम, लोगों की भारी तादाद मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब, दुरूद व अज़कार की सदाओं से फ़ज़ाएं मुअत्तर। अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास है जिससे सुर्खी है, AC अप्रूव्स डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ JNK सीमेंट्स लिमिटेड। एक और सुर्खी है, 6 पर्सन स्क्रीन्ड इन बारामूला फॉर सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, अवामी रीच आउट प्रोग्राम का तीसरा मरहला। आज से 70 मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 9 मरकजी वज़रा की फौरी आमद, आगाज़ बारामुल्ला से होगा। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और नितिन गडकरी समेत तमाम सीनियर वज़रा प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आखिरी रोज़नामा अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास है जिससे सुर्खी है, शिकारा पोस्ट सर्विस लॉन्च्ड फॉर पीपल लिविंग ऑन डल लेक। 4 फ्रेश केसेस, एक और सुर्खी है, 4 फ्रेश केसेस ऑफ कोविड रिपोर्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। और आखिरी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, शाहरा पर हज़ारों मेवा गाड़ियां फिर रोक दी गईं। ट्रैफिक हुक्काम को 24 घंटे की मोहलत, रोज़ाना रिपोर्ट जमा करने और ट्रैफिक प्लान तश्कील देने की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। गुड मॉर्निंग JN के प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बात कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग एजुकेशन का भी सेगमेंट आज शामिल प्रोग्राम है। डॉक्टर तारिक मरगूब साहब नहायत ही अहम और मुफीद जानकारी लेके बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आइए पहले गुड मॉर्निंग एजुकेशन का ये सेगमेंट देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर जुनैद नबी से मजीद बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज का सेगमेंट हम बात करेंगे ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है या जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्यूचर एजुकेशन। और फ्यूचर एजुकेशन के लिए बात करेंगे, देखिए हम लोग जो बच्चों को तैयार करने जा रहे हैं उस जॉब के लिए जो अभी बना ही नहीं है जॉब, उस टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों को हमें प्रिपेयर करना है जो टेक्नोलॉजी अभी इन्वेंट ही नहीं हुई है। सो हमें देखना है कि हमें एजुकेट जो बच्चों को करना है कैसे करना है। इट इज नॉट रिगर्जिटेटिंग। देखिए हमारा अब कहते हैं फ्यूचर में जितने भी करियर्स होंगे दे विल बी ऑटोमेटेड। मैक्सिमम 70% ऑफ करियर्स विल बी ऑटोमेटेड एंड दोज हु सक्सीड विल हैव टू बी क्यूरियस, इनोवेटिव विद रेजिलियंस टू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस। तो उसके लिए बच्चों को तैयार हमें करना है, उस माहौल के लिए या उस टेक्नोलॉजी के लिए या उस जॉब के लिए। तो वी हैव टू ओपन देयर माइंड। तो 21वीं सदी में इट इज नॉट रिगर्जिटेटिंग इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग टेस्ट। हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देंगे बच्चे को और वापस ले लेंगे उसका और फिर वो कहेंगे कि आप पास हो गए और आपको अच्छे नंबर आ गए। देखिए डिग्रियां लेना बहुत अच्छी बात है और ये एजुकेशन होना बहुत सही है, लेकिन इसके साथ अगर बच्चे को कामयाब करना है तो वी विल हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स आल्सो। इट इज नॉट ओनली IQ के साथ साथ EQ, इमोशनल कोएफिशिएंट, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल, सोशल स्किल, स्पिरिचुअलिटी स्किल, ये सारी चीजों पे हमें फोकस करना है ओवरऑल डेवलपमेंट में, तभी बच्चा कामयाब होगा। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बेस पे बच्चे को जॉब नहीं आगे मिलने वाला ओनली वो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन और
जो नॉलेज है वो तो सारी गूगल पे भी या उस पे भी अवेलेबल है आज बच्चों को. उसके लिए कैसे दे विल गेट जॉब ओनली इफ दे आर एबल टू यूज दैट नॉलेज क्रिएटिवली. तो वो क्रिएटिविटी को कैसे नर्चर किया जा सकता है बच्चों को. हम कहते हैं अभी बच्चों में जी हमें प्ले वे मेथड नहीं, देखिए बच्चों को इंटरेस्ट लाना सबसे बड़ी बात है. 50% हमारा काम हो जाएगा अगर बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे स्कूल में, क्लास में, अपने सब्जेक्ट में. वो कैसे लेगा? अगर गोल सेट होगा, वो पढ़ेगा अपने लिए. वो गोल सेटिंग बच्चों को सिखाना है. हम कहते हैं कि हम घोड़े को पानी तक तो ले सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं. अगर उसमें उसके खाने में थोड़ा सा नमक डाला जाए वो प्यासा जाएगा और खुद पानी के पास जाएगा. सेम इफ वी ब्रिंग दैट जॉय टू द क्लासरूम, बच्चे एंजॉय करेंगे क्लासरूम में, दे विल गेट इन्वॉल्व. और उनका जो फ्यूचर एजुकेशन के लिए यही चीज है कि कॉग्निटिव स्किल्स, हाउ टू लर्न, ये सिखाना है. उसमें मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी बच्चों को इनकलकेट करना है क्योंकि हमारे उसमें हम कहीं डिरेल हो रहे हैं. और जो क्रिएटिविटी है, दुनिया के बेस्ट जो अभी इस वक्त टॉप सीईओज है वो कहते हैं क्रिएटिविटी इज द बेस्ट लीडरशिप स्किल विच कैन बी नर्चर्ड एंड इट शुड बी नर्चर्ड. इट इज अ लीडरशिप स्किल. ये स्कूल्स में कराया जा सकता है बच्चों को. ये सारी चीजें बच्चों को कराई जा सकती हैं. मैं आपको बताता हूं, हमें वो माहौल देना पड़ेगा बच्चों को. अगर वो माहौल देंगे उसके लिए क्लासेस, वर्कशॉप्स मस्ट हैं ताकि टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो. हम सिर्फ इम्प्लीमेंट ऐसे ही नहीं कर सकते कि हमने कोई एक कागज़ के टुकड़े पे लिख दिया और इम्प्लीमेंट हो गया. उसके लिए बहुत काविशें करने की ज़रूरत है. मुझे याद आ रहा है सिर्फ खलील जिब्रान का उसकी बुक जो द प्रॉफिट है, उससे एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहूँगा. वो है योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट आर नॉट फ्रॉम यू, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ. They may come through you, but they don't belong to you. You may give them your love, not your thoughts, as they have their own. You may develop their bodies, not their souls, as their souls develop in future. So we should give them that atmosphere. क्योंकि वो जो सोच रहे हैं हम उन अंदर नहीं जा सकते. उसके लिए उनको माहौल चाहिए, so that they will become more innovative. और इनोवेशन मस्ट है, क्रिएटिविटी मस्ट है. ये स्कूल में सिखाई जा सकती है थ्रू वर्कशॉप्स, ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट. अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है. तो आई होप कि सारे स्कूल्स इसको जब अडॉप्ट करेंगे, अपने लेवल पे करेंगे, तो बच्चे विल फ्लरिश और वो 21वीं सदी के लिए तैयार हो जाएंगे. ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यही ज़रूरी है. और आप देखते रहिए आज गुड मॉर्निंग JNK और मुझे दे दीजिए इजाज़त. शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब इस मुफीद जानकारी के लिए. और आज मुफीद जानकारी हम भी बटोर रहे हैं अपने प्रोग्राम में डॉक्टर जुनैद नबी साहब के ज़रिए. मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे थे. बहुत सोते प्रसान के जनरलाइज कह चीज़ बनान पत मा गस आसुन तथ स्टिग्मा तेल एसोसिएटेड. अगर इस आदाद शुमारन हज कत करो कशीर हज कचा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यह आबादी हूँ कूत तनासब तुम बसान कि जन कुन नत कुन रंग कुन नत कुन जहनी मर्जस मज मुब्तला सर्वे बेस्ड अराउंड 30 to 40% पॉपुलेशन साइकेट्रिक रिलेटेड एलिमेंट इशू मगर ये इशू गसान तम नश डायरेक्टली कहें. तम गोड़े गसान फेथ हीलर्स पीर फकीर तथ अगेंस्ट कह मगर तिमन तम पम अस नश तम जैसे अगर कर एंगजाइटी हज कत तम वातन कार्डियोलॉजिस्टस नश कह म्यादुक दोद सह रिलेटेड टू स्ट्रेस गैस्ट्रोस नश कह पेन सिम्टम तम ऑर्थोपेडिक्स नश तम अस नश डायरेक्टली कहें. ये तिमन पे डॉक्टर सबन बासान कि ना हेकान ट्रीटा कर कहें यूजली रेजिस्टेंट हावान पेवान काउंसिल टीम करें एग्जैक्टली पेवान करान जैसे कार्डियोलॉजिस्ट तम करें इको तम करें ECG तम सारी ठीक या तम करें बाकी ऑर्थोपेडिक्स करें एक्सरे हम करें एंडोस्कोपी तम सारी ठीक. तम पे अगर तम बासो तेल तम अस नश मगर थोड़ा वन नॉलेज बढ़ेमज अवेयरनेस बढ़ेमज. बह वो तक एग्जाम्पल पेशेंट गैस्ट्रोस नश गुमुत तमो वुच तमो दवा दितमुत साइकेट्री हुंदे. अच्छा ओके तमो कोर पर डिसाइड अगर वन नश खेवान गसन स्पेशलिस्ट तम आय पे मे नश. ठीक दैट वाज अ वेरी वेलकम चेंज कि एटलीस्ट
people are accepting. Awareness is very important. That man chunu me basan sonu yochu. That man chu through tuhun te has. Panu role nebavan janab. Dedicated program Good Morning JNK. I'm sit guess very help. Yim common look. Timan tu shat mas role very important. Timan chu role panun gunun. Ke awareness phailawin. تاکہ یمس کانٛہہ تکلیف آسہِ سُہ واتہِ سپیشلسٹس نِش تاکہ أسۍ ہٮ۪کو تٔمِس پوٗرٕ مدد کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ ہیٚکہِ سُہ یِمو چیٖزن نِش دوٗر گٔژھِتھ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ ؤنِو عادات شُمارن ہٕنٛز کتھ کرو گوٚو تقریٖبن چھُ مطلب تُہنٛدِ وننہٕ مُطٲبق یُس زن رِسٲرٕچ بیسٕڈ چھُ تقریٖبن چھِ 20-25 لچھ لوٗکھ کٔشیٖرِ منٛزٕے یٲتۍ یِمن زن لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ یا خۄدا رٔچھِنۍ بڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ کانٛہہ ذہنی مرض چھُ تہٕ گوٚو اَمہِ مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ 2 یا 3 نفرن منٛز چھُ اکھ نفر اتھ منٛز مُبتلا تہٕ اسلیے گوٚژھ نہٕ آسُن سماجس منٛز سُہ اتھ گژھِ نہٕ سُہ وٕچھِنۍ حزل گژھِ نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ نِچہِ نظرِ گژھِ نہٕ أمِس وٕچھِنۍ کینٛہہ شکاور نظرِ گژھِ نہٕ وٕچھِنۍ أمِس کینٛہہ تاکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ معاملہٕ یہِ گژھان کہِ سُہ چھُ بنان ٹھوٚر واریاہن نفرن تِم بِچارٕ چھِنہٕ پتہٕ گژھان ڈاکٹرس نِش گژھان کٲنٛسہِ چھُ کورِ گۄبرٕ سُنٛد معاملہٕ خانٛدر چھُ کانٛہہ چیٖز چھِ گٔے کٲنٛسہِ اینگزایٹی یا کانٛہہ چیٖز تٔمِس بِچارس چھُ پیٚوان پتہٕ بیٛاکھ یہِ سونٛچُن کہِ اگر یِمن ڈاکٹرس نِیم یا ڈاکٹرس نیوٗم مےٚ لگہِ پتہٕ بدل ناو. تِم چھِ کران حظ ایکسپٹ ڈایبٹیٖز وٲلۍ فیمیل یا ڈایبٹیٖز وول خانٛدار مگر اگر کٲنٛسہِ اینگزایٹی آسہِ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ سُہ چھُ تیُتھ چیٖز سُہ چھُ پوٗرٕ ٹھیٖک گژھان حظ ڈِپریشن سُہ چھُ پوٗرٕ ٹھیٖک گژھان حظ مگر تِم چھِنہٕ سُہ چیٖز ایکسپٹ کران کینٛہہ کیازِ یہِ ہسا چھُ سایکیٹرسٹ نِش تِہُنٛد کیاہ چھُ میٖنِنگ یہِ ہسا چھُ پاگل ڈاکٹر یا پاگل پیشنٹ امی موٗجوٗب سا چھِ تٔمِس نِش وٲژمٕژ مگر اگر اکھ انسان سونٛچہِ یہِ ہسا چھُ تیُتھ چیٖز یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ گٔژھِتھ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ ضروٗری کہِ أمِس گوٚژھ باے بٔرتھٕے آسُن اتھ منٛز چھِ پٔرسنیلٹی ہیلپ یہِ حظ واریاہ امپارٹنٹ رول کران پلے اتھ منٛز چھِ سوسایٹی یُس آز أمِس کتھ چھُ کران کہِ ژےٚ چھےٚ یہِ پرابلم کل گوٚو ہیٚکہِ أمِس سۭتۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ تِم چھِ آسان ڈِنایلس منٛز تِم چھِنہٕ سُہ ایکسپٹے کران کہِ اَسہِ چھُ سُہ تکلیٖف اگر یِم چیٖز گژھن مےٚ باسان یہِ گژھِ واریاہ امپارٹنٹ چھُ. أسۍ چھِ اکہِ رنگہٕ بڑٕ خۄش قٕسمت کہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ انسٹِچوٗٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیوٗرو ساینسزُک یُس زن قیام چھُ سپدیومُت چھُ ڈاکٹر ارشد صٲبنہِ نگرٲنی منٛز تِم چھِ وٕنکیٚنس اتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تُہۍ ؤنۍتو یُس زن یہِ اِمہانس چھُ اتہِ GMC سرینگرس منٛز کران چھُ تُہۍ فنکشن امیُک ویوٚٹھ پوٗٹھ یُس زن رول چھُ بیٚیہِ کوٗتاہ پیشنٹ فلو چھُ تُہۍ اتہِ یُس زن کیٹر چھُو کران بیٚیہِ چھا یِم زن اسہِ یِم چھِ اسہِ باقٕے ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلز وغیرہ تِمن جاین چھا مطلب تُہُنٛد ٹیٖم گژھان یا تتہِ چھا یُتھ انتظام یُس زن ڈاکٹر وُنہِ چھِ أسۍ ونان کہِ 20 لچھ یا 25 لچھ نفر ہسا چھِ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکٹہِ یا بڑِ کھۄتہٕ بڑِس مرضس منٛز مُبتلا تِمن اگر یِمن ایڈ آسہِ ضروٗرت میڈِکل ایڈ تِمن ضوٚرتھ تِمن ڈاکٹر صٲبس مشور اسہِ چھا سُہ تیوٗتاہ انفراسٹرکچر ییٚتہِ ایویلیبل کہِ أسۍ گژھو سایکیٹرسٹس نِش تہٕ کنسلٹ. وٕنکیٚس چھُ ویلکم چیٖز کہِ وٕنکیٚس چھِ ڈسٹرکٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ کنسلٹنٹس ایویلیبل حظ سیٖنیر ڈاکٹرس یِم امی انسٹِچوٗٹ آف مینٹل ہیلتھ نیوٗرو ساینس کی چھِ پروڈکٹس اَسہِ چھِ وۄنۍ میڈِکل کالیجز یِم نٔے کھُلے جیسے GMC بارہمولہ تِم چھِ تَتہِ چھِ کنسلٹنٹ تِم چھِ اَمہِ ہٕنٛزٕے تِمو چھُ تَتی پوٚرمُت حظ تہٕ پُلوامہِ چھُ یِمن بڑٮ۪ن جاین چھِ سٲری اگر أسۍ کتھ کرو پننہِ انسٹِچوٗٹٕچ اتہِ چھُ اسہِ واریاہ اصل چلان اتہِ ڈی ایڈِکشن سینٹر واریاہ اصلہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ اسہِ چھُ چایلڈ گایڈنس کلنِک چلان سُہ چھُ یوٗنِسیفس سۭتۍ اسہِ کولیبریٹ کٔرِتھ سُہ چھُ مےٚ چھُ کوٚرمُت جیریٹرکسس منٛز تہِ مےٚ چھُس تھوڑا ہیوٚتمُت کرٕنۍ پنٕنۍ OPD بِلڈ اپ ٹُو ہیلپ اولڈ ایج اسہِ چھُ ووٗمینٕز مینٹل ہیلتھ الگ تہٕ انفیکٹ آز اوس ٹیلیمانس تھوڑا پوسٹ پون گوٚو مگر تتھ گوٚو رِکروٗٹمنٹ گٔے حظ یِم تہِ اسہِ کنسلٹنٹ چھِ ڈاکٹٲرٕس چھِ کاونسلٲرٕس چھِ تِہنٛز رِکروٗٹمنٹ گٔے سُہ چھُ اکھ چیٖز ونو بہٕ دِس از پراوُڈ موٗمینٹ فار اس آل یہِ چھُ 23 سیکٹر جاین دیُتمُت حظ تھروٗ نِمہینس یُس مین نیشنل انسٹِچوٗٹ آف مینٹل ہیلتھ نیوٗرو ساینس ییٚتہِ حظ بنگلور تتھ منٛز چھُ 23 سینٹر تتھ منٛز چھُ اکھ سون تہِ حظ آل اوور انڈیا پرسٹیجس انسٹِچوٗٹس تہٕ أسۍ چھِ پنٕنۍ کٲم حظ کران تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ تھوڑا حظ یِم تہِ اَسہِ یِم میڈِکل آفیسٲرٕس چھِ تِمن چھِ أسۍ یوٗجؤلی منتھلی تھوڑا تِمن ٹرین کران ہاو ٹُو ہینڈل سچویشنز یِتھ کٔنۍ اگر کیجویلٹی منٛز چھِ یا راتھ کیُتھ چھُ تِمن سٲنۍ پیشنٹس یِوان تِمن کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو فٔسٹ ایڈ دِتھ تاکہِ تِم ہٮ۪کن پتہٕ برونٛٹھ کُن ریفر کٔرِتھ مگر سُہ فٔسٹ ایڈ چھُ واریاہ امپارٹنٹ چیٖز آیڈنٹفکیشن آف د پرابلم از ویری امپارٹنٹ مےٚ چھُ باسان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ٲدۍ فرمو سٮ۪ٹھاہ رٕژ کتھ کہِ
First step is very important. First step is very پتہ چھُ تِم پچھتاون نہٕ خۄدا رٔچھِنۍ زٕہٕنۍ اَتھ کَتھ کہِ أسۍ کیازِ گٔیے سائیکیٹرسٹ Exactly. مگر سُہ گۄڈنیُک قدم چھُ بڑا اہم. brave step. ناظرین ایک چھوٹے سے آخری وقفے کے لیے تجارتی وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں. اس کے بعد آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر جنید نبی, ان کے ساتھ ہم سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جیٹ کے. وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان, یو آر جیولرز چھ شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شہر خاص قائد کدل سراب کدل سری نگر. ناظرین تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جین کے. آج چھ کران مینٹل ہیلتھ حوالہ کت تو ڈاکٹر صاحب اخ مختصر یس تہد امیک ریسپانس بائی پولر ڈس آرڈر اکثر آسان یہ مطلب وچھان یہ ٹرم چھنہ عام نفرن فکر تران کی تو مگر ڈاکٹرو کن کن وز نسخن پہ لیوکھمت امس ہسا یت کن معاملہ ٹھیک چھا مختصر ونتو کہ یہ کیا تو یمن پیشنٹن کیا پز کرن. بائی پولرس من ز کڑی حظ اخ ڈپریشنک سیگمنٹ اس میں بیاا ونان مینیا تر من تیزر گژھان. مانتو اگر یہ لیول حظ ڈپریشن بون کن گژھان حظ تو مینیا گژھِ ہیوٚر تر من تیزر گژھان سہ بجہ بجہ کتھ کران تمس نندر یوان کہین سہ چیز ویز ہیکان پھٹرٲیِتھ سہ پننی امیجنری سہ ونان مےٚ ہسا دیُت خدایَن تیُتھ کانٛہہ چیز کہ بہٕ ہیٚکہٕ ہُہ تہِ ایچیو کٔرِتھ بہٕ ہیٚکہٕ یُس نہٕ سُہ ہیٚکہِ یُس نہٕ تٔمِس چھُنہٕ طاقت تمیُک چیز کہیٖنۍ حظ تتھ تہِ چھُ ٹریٹمنٹ حظ یِتھ کٔنۍ ڈپریشنس تہذ کت روزن موجود یپر یم زن تہد ڈپارٹمنٹ امہانس انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز امک سربراہ یم زن پروفیسر ڈاکٹر ارشد حسین یم زن وادی ہند سرکرد ماہر نفسیات یم اس ٹیلی فون لائن پہ جڑت تمن ست کرو گۄڈٕ کتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ارشد صاحب آز کے دہ کے حوالہ یہ زن آج پروگرامس مز کت کران تو آپ کے ہی کلیگ ہیں ڈاکٹر جنید نبی, ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی مفید باتیں کہیں پروگرام میں. تو ہم چاہیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے پہلے آپ اپنے تاثرات بیان کریں پروگرام میں پلیز. جی آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے. جو اس سال کا مینٹل ہیلتھ ڈے ہے وہ ہم اس تھیم کے ساتھ منا رہے ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ ہے جی ہم یہ ہر ایک انسان ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو یہ ہر انسان کے پاس پہنچے اور اس کو ایک گلوبل پرائورٹی بنائیں گے. جی آپ جیسے کہ سمجھتے ہوں گے کہ فرام سم ٹائم دیر ہیز بین ناؤ دس ریکگنیشن اس چیز کی کہ مینٹل ہیلتھ از این امپورٹنٹ پرابلم ہے اور ہم کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جی جو کووڈ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے انفیکٹ پرابلی جو فوکس ہے ایک تو کووڈ پہ تھا اور مینٹل ہیلتھ پہ کافی سارا فوکس آ گیا. گلوبلی یہ ریکگنائز کیا گیا کہ جو کووڈ پینڈیمک ہے کووڈ پینڈیمک نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور دو پینڈیمک فلیئر اپ کر رہا ہے جس میں مینٹل ہیلتھ پینڈیمک اور اکنامک ڈپریویشن کا پینڈیمک ایک ساتھ ساتھ زیادہ جو ایک دوسرے کو فیول کر رہے تھے. جی ڈاکٹر ارشد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یوزن پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے کہ جو آپ کا یہ ہے امہانس کشمیر, it has been selected as one of the 23 centers جہاں پہ ٹیلی مینس جو سروس کا آج آغاز ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ مؤخر کی گئی ہے کچھ دنوں کے لیے, لیکن 23 سینٹرز میں 23 سینٹرز میں آپ کا سینٹر بھی آ گیا. اس کے لیے آپ کو ذاتی طور پہ اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مینٹل ہیلتھ کا جو سینیریو 10 سال پہلے تھا فیسلٹیز کے حوالے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس میں آج تک کتنی تبدیلی آئی ہے, مثبت تبدیلی آئی ہے, اور اگلے 1-2 سال میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا جو سیٹ اپ ہمارا ہے چاہے وہ ایمانس میں ہے یا چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں ہے, آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ جو فیسلٹیز ہیں سائیکیٹرک فیسلٹیز مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, اس کا فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ جو 10 سال پہلے تھا ڈیفینیٹلی ہم مثبت طریقے سے پلیسڈ ہیں پرٹیکولرلی کشمیر ڈویژن میں ابھی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے آلموسٹ ایوری ڈسٹرکٹ میں ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو ہے جو پریولیج ہے. اگر آپ ریسٹ آف انڈیا میں اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اٹس اے پریولیج دیٹ یو ہیو اے سائیکیٹرسٹ ان ایوری ڈسٹرکٹ.
you have addiction treatment facility units almost in 13 districts of JK now. प्राइवेट में काफी सारे साइकियाट्रिस्ट हैं. ये सारा मुमकिन हो पाया कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है वहाँ पे एक रिकग्नाइज्ड कोर्सेज स्टार्ट हो गए जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की असिस्टेंस की वजह से हुआ. और आप हर साल 5 से 8 साइकियाट्रिस्ट और हर साल अबाउट 8 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं. और ये मैन पावर डाउन द लाइन कम्युनिटी में जाता है. और उसकी वजह से क्योंकि आपको ये आप बखूबी जानते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है इसमें अगर आपके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना हो लेकिन स्किल्ड मैन पावर हो तो आप मेंटल हेल्थ को डिलीवर कर सकते हैं. मोर देन 90% ऑफ मेंटल हेल्थ आप आराम से डिलीवर कर सकते हैं. तो ये जो स्किल्ड मैन पावर की कमी है वो दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है. और उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ रही है. लेकिन जो एक्सेप्टेंस है अभी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है. अभी भी जो स्टिग्मा और शेम है वो बहुत बार लोगों को मेंटल हेल्थ अवेल करने से रोक रहा है. जो हमारी रीसेंट सर्वेज भी है वो भी यही बोलती है कि इवन दो की अवेलेबिलिटी काफी हद तक बढ़ी है. मतलब 2000 में 2-3 साइकियाट्रिस्ट थे, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में साइकियाट्रिस्ट. हमारे डिपार्टमेंट में अभी जहाँ 1-2 साइकियाट्रिस्ट है वहाँ यूनिट्स ऑफ साइकियाट्रिस्ट है. हमारे पास अलग से एडिक्शन यूनिट है, हमारे पास 4 साइकियाट्रिस्ट अलग से यूनिट है और हम 4 यूनिट्स और 2 सब यूनिट काम कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में. लेकिन अभी भी ये है कि लोग किसी वजह से जो फैसिलिटीज को अवेल करना या आना अभी भी इसको मायूब समझा जा रहा है. डॉक्टर जुनैद नबी साहब जो आपके कोलीग हैं वो इस चीज को बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की आम लोगों को कि इसमें डरने की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है. फैसिलिटीज को अवेल करना आपकी अपनी सेहत के लिए बड़ा मुफीद है. मेरी जो को होस्ट है नफीसा वो भी आपसे कुछ जानना चाह रही हैं. डॉक्टर साहब. जी नफीसा. डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि इस साल का जो थीम है वो मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी है. What is the role of every individual in that so that they can make it a global priority? देखिए मुझे लगता है जो हर इंसान है एक तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मेंटल हेल्थ के बारे में. बिकॉज अल्टीमेटली वी कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज द फैमिली, वी कॉन्स्टिट्यूट क्या सोसाइटी है और कम्युनिटी है. तो जो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में जहाँ पे भी किसी को ये लगे कि हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, मैं टीचर हूँ, मेरे स्कूल में कहीं भी मेंटल हेल्थ इश्यूज की जो रेकग्निशन है वैसा कोई प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प करना, फैसिलिटीज अवेल करने के लिए या हेल्प अवेल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है. दूसरी एक चीज ये भी है कि बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है हम सबको पता है they lead to what we call as socio-occupational dysfunction. तो socio-occupational dysfunction जब for example अगर बच्चों में देखा जाए तो socio-occupational dysfunction will lead to presentism and absenteeism in school. अब ऐसा बच्चा जो है वो यूजुअली डांट डपट से हम ठीक करना चाहते हैं. और अगर आप वैसे एक एम्प्लॉय लेंगे जहाँ पे absenteeism presentism है तो हम एक्सप्लेनेशन से, डांट से, बाकी चीजों से उसको ठीक करना चाहते हैं. ऐसी यूनिवर्सिटी मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे हैं जो इसी प्रेजेंटेशन की वजह से उनकी शॉर्टेज निकलती है. तो ये रेकग्निशन नहीं है कि ये सारी चीजें अल्टीमेटली जो है एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई है. तो ये अवेयर होना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हर किसी का रोल बनता है इसमें डॉक्टर साहब. और ये जो हमारा समाज है इसके हर कंपोनेंट को इसमें अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है. आपका डिपार्टमेंट आपकी सरबराही में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए और उन सारे पेशेंट्स को अल्लाह ताला शिफा बख्शे जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अर्जुन हुसैन साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर जुनैद साहब वो वनो सोसाइटी हुंद रोल तो घरिक रोल क्या कि फर्स्ट कंटैक्ट यम जन अमिस नफरस पन फैमिली पन दोस्त तो पन ओंद पुक इमीडिएट सोसाइटी का क्या रोल बनता है इस चीज़ में. जैसे कि डॉक्टर अर्शद साहब भी बजा फरमा रहे थे कि एक्सेप्टेंस वन क्या
آپ نے فیسلٹیز ڈسٹرکٹ لیول پہ کریٹ کی, آپ نے یہاں پہ بالکل امہانس ورلڈ کلاس ہم فیسلٹیز ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے کریٹ کی ہیں یہاں پہ. آپ جیسے ڈاکٹر ارشد صاحب, جیسے ڈاکٹر مقبول صاحب, بہت سارے بہت بڑے بڑے نام ہیں جڑے ہوئے امہانس کے ساتھ. جی سب سے امپورٹنٹ چیز رہے گا کہ ایکسیپٹنس, جیسے سر نے بولا کہ ارشد صاحب نے بولا کہ ایکسیپٹنس واریاہ ضروری ہے. اس کا کیا ہے کہ جو ہم طنز کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو, وہ چھوڑنا ہے اور اس کو بھی ایک بیماری کی طرح ہی لینا ہے. ایک امپورٹنٹ کوٹ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس دنیا میں ایک انسان ہے, اور ایک انسان میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا دماغ ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں. اگر ہماری یہ سوچ تھوڑی چینج ہو جائے گی, جہاں پہ ہم بولیں گے کہ یہ بھی ایک ہی تکلیف ہے جیسے باقی تکلیفیں ہیں, تو وہ جو مینٹالٹی ہے وہ لوگوں کی چینج ہو جائے گی. اور جب بھی ایک انسان کو, جیسے میں ڈاکٹر ہوں, میں 6 گھنٹے ہاسپٹل میں رہتا ہوں, اگر میرے دوستوں کو لگا کہ کچھ بیہیویئر میں کچھ چینج ہے تو ان کو میرے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے, میری فیملی کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. سیم از ٹرو وتھ باقی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ جو میجر چنک ہے وہ ہم سوسائٹی میں ہی اسپینڈ کرتے ہیں. باقی جو فیملی کا رول ہے, وہ جو نیگلیجنس اور جو ہم ڈینائل میں رہتے ہیں کہ میانس بچس ہیکہ کہین گژھت, یا میانس بھائیس میانس فادر یا مدر کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, وہ مینٹالٹی ہمیں چھوڑنی ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ بھی ایک تکلیف ہی ہے, جیسے باقی تکلیفیں مینٹل ہیلتھ بھی ہی ایک تکلیف ہے. اور کائنڈلی جو یہ ہم نے ورڈ یوز کرتے ہیں نا پاگل, وہ ہمیں چینج کرنا ہے, اور جن کو یہ تکلیف ہے ان کو ہم ایکسیپٹ کریں جیسے وہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کو کوٹ کرے تو پھر اس کی مینٹلٹی کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں. مینٹل ہیلتھ تو اوبویسلی اس کی ڈیٹیوریٹ ہو جائے گی. اور جو ہم بولتے ہیں نا چھپ چھپ کے کنسلٹ کرنا, یا جہاں پہ ہم ٹیلی سائیکیٹری کی بات کرتے ہیں, اس کا اسی لیے امپورٹنس بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور جو اسٹگماٹائز سے ہم ڈرتے ہیں, اسٹگما سے ہم ڈرتے ہیں, اسی لیے ہم وہ فرام دا کمفرٹ آف ہوم اور اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنے کے بغیر کنسلٹیشن لیتے ہیں. مگر اگر یہ چیز ہماری چینج ہو جائے گی, اگر سوسائٹی ابھر کے آئے گی, سامنے آئے گی اور اس کو ایکسیپٹ کرے گی, بڑا ہی ایک خوشائند قدم ہوگا اس حوالے سے. اخ چیز اس تہ نش زانن صلاح اخ کی کہ سائیکیٹری ریلیٹڈ میڈیسن پانے یوز کرن کوتا خطرناک چھُ, تو پتہ یُس زن کانٛہہ پیشنٹ تۄہہِ نِش آمُت آسہِ ییٚمِس تۄہہِ نُسخہٕ آسِوٕ دیُتمُت, پتہٕ تِم دوا اچانک بنٛد کرُن کوٗتاہ خطرناک. واریاہ نۄقصان چھُ, واریاہ نۄقصان چھُ. بہٕ وَنہٕ صرف سایکیٹری, بہٕ وَنہٕ کانٛہہ تہِ دادیُک دوا پزِ نہٕ زٕہٕنۍ. سیلف میڈِکیشن ایبسلیوٹلی کنٹرا انڈیکیٹڈ, واریاہ خراب. بیٚیہِ ییٚلہِ پانے یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن امہِ برونٛٹھ تہِ کوٚر مےٚ ذِکر, ایبرپٹلی چھُنہٕ دوا بنٛد کرُن کِہیٖنۍ. اَسہِ تھوٚو دوا کمہِ موٗجوٗب, امپروٗمینٹ خٲطرٕ, مگر پانے ٲسۍزیو نہٕ پتہٕ تمہِ ساتہٕ حظ ڈاکٹری کران کِہیٖنۍ. تمہِ ساتہٕ ٲسۍتو سپیشلسٹسٕے نِش گژھان. بیٚیہِ ووٚن مےٚ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ, کانٛہہ اکھ زٕ دٲدۍ ترٲیِتھ چھُنہٕ کُنے دٲدِس منٛز سایکیٹری منٛز لایف لانگ دوا کھیوٚن کینٛہہ. کُنہِ ٹایمہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ کھیوٚن, ونس پیشنٹ ول بی فائن, پتہٕ چھُ یِوان حظ دوا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ میں جاننا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ کٲنٛسہِ یہ پینک اٹیک اینگزائٹی اٹیک چھُ یِوان, أمِس چھُ باسان ہٹِس منٛز مےٚ کیٛاہتانۍ چھُ, یتھ أسۍ لمپ اِن دَ تھرٛوٹ چھِ وَنان, یا بے چینی چھِ گژھان, گھبراہٹ چھِ گژھان, اتھ وقتس پٮ۪ٹھ أمِس اِنسانس کیٛاہ پزِ اِمِجیٹلی کرُن؟ اگر تٔمِس گرِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ, تٔمِس پزِ ڈیٖپ برٛیٖدِنٛگ کرٕنۍ, زیوٗٹھ شاہ ہیوٚن, زیوٗٹھ شاہ تراوُن, بیٚیہِ رِلیکس روزُن. تتٮ۪تھ گوٚژھ نہٕ سُہ شور شرابہٕ جمگوٹ چھُنہٕ کرُن کِہیٖنۍ. بیٚیہِ گوٚژھ تھوڑا کنڈیوسِو ایٹماسفیر بنُن. أچھ چھِ تٔمِس وَنٕنۍ بنٛد کرٕنۍ حظ, بیٚیہِ چھِ تٔمِس برٛیٖدِنٛگ کرٕنۍ. نستہِ کِنۍ چھُ کھڑا, أچھ کِنۍ چھُ تراوُن 2-3 مِنٹ, تمہِ سۭتۍ گژھِ سُہ سیٹل ڈاوُن ٹِل ییٖتِس کالس پیشنٹ واتہِ. بیٚیہِ چھِ پٔزی وَنان دپان نا اُمیٖدی کُفرے, انسانس پزِ نہٕ نا اُمید گژھُن کِہیٖنۍ, بیٚیہِ پزِ ہٮ۪مت کَرٕنۍ. یِم معاملات چھِ زندگی منٛز اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں, لیکن صحیح انسان, اچھا انسان وہی ہے جو ان چیزوں کو برداشت کرنے کی ہمت کرے, وہی انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور ایسی تکالیف سے بالکل وہ یہ ایسی تکالیف اس کو چھو نہیں سکتی ہیں. ڈاکٹر جنید صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے, ان بہت مفید باتوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں اس شعر کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گا کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام,
मगर शाम ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। ये मुफीद जानकारी जो आपने आज के प्रोग्राम में हासिल की, इसे और उन तक पहुँचाइए। ये जो हम कह रहे थे कि डिनाइल मोड है, सोसाइटी छन हैकान इमन मेंटल पेशेंटन एक्सेप्ट कर, आइए आज शुरुआत करते हैं उस एक चीज़ की कि हम इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करें और इनको सहारा दें। बहुत बहुत शुक्रिया और आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और नफीसा को। कल इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।